নমস্কাৰ মই ৰঞ্জন আৰু আপোনালোকে চাইছে টাইম 8 সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত গুৱাহাটীৰ যুৱক শাকিল হুছেইন জিলিকি উঠিছে আৰু উত্তীৰ্ণ হ'ল 695 নম্বৰ মাৰ্ক পাই তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু শাকিল হুছেইনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই উপস্থিত আছোঁ পটেনচিয়েল কনচেপ্ট এডুকেশ্যনত আৰু ইয়াতে উপস্থিত আছে শাকিল হুছেইন তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আজি যিহেতু তুমি 695 নম্বৰেৰে উজলি উঠিছা নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰেংক পাইছা কি ক'বা তো মইতো বহুত আনন্দ লাগিছে যে মানে মই জাষ্ট আছামে নহয় নৰ্থ ইষ্টত টপ কৰিছোঁ চ' কালি ৰিজাল্টটো এনাউন্স হৈছে চ' মোৰ এতিয়াও মানে এই বিলিভ মানে হোৱা নাই যে মানে ইমান ভাল ৰেংক মই পালোঁ সেইটোৱে কেনেকৈ পঢ়িছিলা এই পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেদৰে পঢ়িছিলা বা চ' মই মোৰ নীটৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো মোৰ ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পেৰেলেল গ'লে চ' মই স্কুল লৈছিলোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমীত আৰু মই ছাইড বাই ছাইড ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ কোচিং মই PNC এডুকেশ্যনছ পটেনচিয়েল এণ্ড কনচেপ্টৰ পৰা কৰিলোঁ তো তাতে ফাউণ্ডেশ্যন 11ৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু 12ৰ টাৰ্গেট বেচত মই এডমিশ্যন ল'লোঁ আৰু তাৰ পাছত মই মানে 2 বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি এতিয়া জাষ্ট নিজৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সামৰ লগত নীটৰ এক্সাম দি মই মানে এই মাৰ্কছবোৰ পালোঁ কেনেকৈ পঢ়িছিলা ঘৰত কেনেকৈ পঢ়িছিলা বা ইনষ্টিটিউটত কেনেকৈ পঢ়িছিলা ঘৰত মানে মোৰ এটা ফিক্সড ৰুটিন মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যে মেইনটেইন থাকে যে মই এভৰিডে 5 to 6 আৱাৰ্ছটো ডেডিকেশ্যন লৈ পৰিশ্ৰম কৰি এভৰিডে যিবোৰ পঢ়াইছিলে টিচাৰ্ছে সেইবোৰ মই ৰিভিজন ট্ৰাই কৰিছোঁ যে সেইবিলাক ৰিভিজন মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ যে এভৰিডে হয় ৰিভিজন আৰু ইয়াতেতো এটা ফিক্স স্কেডিউল থাকে যে ক্লাছৰ ফিক্স স্কেডিউল থাকে অলমষ্ট 4 to 5 আৱাৰ্ছৰ ক্লাছ থাকে চ' ক্লাছ কৰি মই ঘৰত গৈ মানে এভৰিডে 5 to 6 আৱাৰ্ছ ডেডিকেশ্যনলৈ লৈ পঢ়িছিলোঁ ইমান নম্বৰ 695 নম্বৰে তুমি উজলি উঠিছা এই সফলতা আঁৰত কোন কোন আছে এই সফলতাটো মোৰ চবচে পেহলেতো মোৰ ফেমিলি আছে মোৰ দেউতা মোৰ মা আৰু মোৰ দাদা আৰু PNC গ্ৰুপ অফ এডুকেশ্যনছ চ' মোৰ ফেমিলিৰ পৰা মোৰ বহুত ছাপৰ্ট পালোঁ মই আৰু তাৰ পাছত মোৰ দাদাও ডক্টৰ হয় চ' তেওঁ মানে এটা পাথ ডিফাইন কৰি দিছে আৰু মোৰ যে মানে এনেকৈ পঢ়িব লাগে চ' মোৰ বহুত মটিভেশ্যন হৈছে যে দাদাও ডক্টৰ চ' ময়ো ট্ৰাই কৰিছোঁ যে ময়ো ডক্টৰ হ'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ পাছত PNC এডুকেশ্যনছেও মোৰ বহুত হেল্প কৰিছে চ' ইয়াতে 1-to-1 গাইডেঞ্চ পালোঁ মই আৰু PNC গ্ৰুপ অফ এডুকেশ্যনছৰ এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজবিলাকৰ গাইডেঞ্চেও মোৰ বহুত হেল্প কৰিছে মানে ইয়াতে যদি এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত এজন ছাত্ৰ বা এজন ছাত্ৰীৰ পিছত এজন টিচাৰ বা শিক্ষয়িত্ৰী লগত থাকে মানে যিবোৰ এনেকৈ নহয় যে জাষ্ট মানে টপাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লৈ মানে টিচাৰ্ছবোৰ লাগি থাকে মানে যিবোৰ ষ্টুডেণ্টছ হওক যিকোনো কুৱেৰি হওক টিচাৰ্ছবোৰ মানে এভেইলেবল থাকে অলৱেজ লাইক যিকোনো কুৱেৰি হ'ল ডাইৰেক্টৰ্ছো মানে এভেইলেবল আছে যিকোনো কুৱেৰি ক্লিয়াৰ কৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই থাকিব পাৰে তোমাৰ এই অনুষ্ঠানটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকল নীট পৰীক্ষা দিবলৈ বা ভয় কৰে বা বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা বুলি ভাবে আৰু তেওঁলোকে নাজানে বা কিছুমান কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে তেওঁলোকক কি ক'বা চ' মানে মোৰ ফাৰ্ষ্টটো মই এইটোৱে কওঁ যে মানে এইটোতো এক্সামেই হয় জাষ্ট চ' ইমান আমি ভাবিব নালাগে যে মানে এইটো ইমান ডাঙৰ এক্সাম জাষ্ট আমি নিজৰ মানে ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ লগে এইটো পঢ়িব লাগে আৰু ট্ৰাই কৰিব লাগে যে মানে আমি মানে সিমান পঢ়িলেও যে নীট এক্সামটো মানে ক্লিয়াৰ হৈ যায় এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে মানে এইটো কোচিং ল'লোঁ ইমান পইচা মানে ৱেষ্ট হ'ল এনেকৈ ভাবিব নালাগে জাষ্ট আমি পঢ়ি থাকিব লাগে আৰু ট্ৰাই কৰিব লাগে যে মানে আমাৰ চিলেকশ্যনটো হৈ যায় আৰু আমি ডক্টৰ বনিব পাৰোঁ কেতিয়াৰ পৰা পঢ়িব লাগে মোৰ হিচাপততো ক্লাছ 11 আৰু 12তে পঢ়িব লাগে বহুত মানুহৰ মানে মিছকনচেপশ্যনটো থাকে যে মানে 11-12 আমি অনলি বৰ্ডছত দিব লাগে বাট মোৰ হিচাপততো 11 আৰু 12ৰ ছাইড বাই ছাইড আমি নিজৰ নীটৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগে हम लोग 50% स्कॉलरशिप दिए है इसको उसके बाद में इसने अपने आप को यहाँ पे हमारे फाउंडेशन क्लासेस में जब इसने
एनरोल किया था। फिर धीरे से उसका परफॉर्मेंस वगैरह देख के हम लोग को लगा कि बच्चा में बहुत पोटेंशियल है, तो उसके बाद उसको क्लासरूम से आइसोलेट करके हम लोग इसको इंडिविजुअली मेंटर करके इंडिविजुअली पढ़ा के टीचर्स, यहाँ पे हम लोग का जो एक्सपर्ट फैकल्टी है और सबके साथ हम लोग एक टीम बन के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो उस मेहनत का फल आज आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट का टॉपर बन चुका है। हाँ, एक्चुअली इसका 711 मार्क्स एक्चुअली पहुंच सकता था ये, और 4 क्वेश्चन इसने कुछ डिले एग्जाम में कुछ लोग का डिले के कारण आधा घंटा डिले हुआ था इसका पेपर। तो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर को इसको 2 घंटे 50 मिनट ही मिला था। अगर वो 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया तो 4 क्वेश्चन भी करता था, तो आज 711 मार्क मतलब ऑल इंडिया में टॉप 23 रैंक पे जा सकता था। बट जितना मतलब हम लोगों ने काम किया है, 700 मार्क अटेम्प्ट किया और 695 इसने पाया है, और वो भी अपने क्लास 12 के साथ। एंड इसने इसके साथ साथ इस साल ओलंपियाड में फिजिक्स ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड में नेशनल 1% टॉपर भी है। जेई में भी 99 परसेंटाइल क्रॉस किया है। जेई में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल लेके आए हैं, जहाँ के नीट बच्चे फिजिक्स से डरते हैं। और उसके साथ साथ इसने बोर्ड्स में भी 98 परसेंटाइल लेके आया है इस साल सीबीएसई बोर्ड्स पे। मतलब वही एक बच्चा जब सपना लेके आता है हमारे पास, हम यही सोचते हैं कि उस बच्चे को अपना मंजिल के पास पहुंचने के लिए कैसे काम करें, किस तरीक़ा से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेके उसके ऊपर काम करें और उसको वहाँ तक पहुँचवाए, ये बहुत बड़ी बात होता है। तो यही है। इधर तो टाइम मेंटेन कैसे करेगा? देखिए, हम लोग एक्चुअली एक बच्चा के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग होता है हम लोगों का, और वैसे ही हम लोग बच्चों को भी एक स्केड्यूल देते हैं, क्लासेस का टाइमिंग, और क्लासेस का टाइमिंग के बाद में कितना टाइम बच्चे के हाथ में है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है हम लोग एक प्लानिंग बना के देते हैं। उसके बाद पीरियडिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और टेस्ट के बाद एक टेस्ट एनालिसिस होता है, एरर एनालिसिस करते हैं हम लोग। और एरर एनालिसिस जब होता है, एक एक एरर के ऊपर हम लोग काम करते हैं बच्चों पे, तो उससे क्या होता है, बच्चों का टाइम बच जाता है। अगर बहुत सारे जगह ऐसा रहता है कि बच्चों को टेस्ट के बाद में खुद बच्चे टीचिंग हो जाता है, खुद बच्चे पढ़ते हैं, खुद टेस्ट लेते हैं और कुछ मार्क्स लेके आते हैं। बट ऐसे नहीं है, हम लोग यहाँ पे बच्चों को ग्रूम करते हैं। बच्चों को देखिए, रिजल्ट एक प्रोसेस है। जब बच्चा को आप धीरे धीरे से बनाते बनाते जाते हो, जैसे एक छोटा बच्चा पहले क्रॉल करता है, उसके बाद में खड़े हो जाता है, धीरे से वॉक करता है, फिर भागना शुरू करता है, वैसे ही एक बच्चा को भी बनाना पड़ता है आपको। वो भागने का स्टेज तक उसको लेके जाना है। तो वही हम लोग प्रोसेस को ज़्यादा बिलीव करते हैं और प्रोसेस पे काम करते हैं।